दाम राउतଙ୍କ ପଛରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ବଦଳରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଡାକ୍ତର ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି। ଦାମବାବୁ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ହେବା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ବଦଳରେ ଦାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। जदि मुख्यमंत्री निज मातृभाषा को सम्मान दे शिखी ना निज माटी को सम्मान दे शिखी ना ओडिया भाषा ओडिया जाति को सम्मान दे शिखी ना नैतिकता दृष्टि से तुरंत इस्तीफा दिंतु पदवी एवं डॉक्टर दामोदर राउत जी उपसभापति अच्छा मुख्यमंत्री रूपे घोषणा करूँ छात्र कांग्रेस स्वागत कर ओडिया कही मुख्यमंत्री रूपे घोषणा करूँ। शुणिले इतिश प्रधान खोलाखोली भाव में समर्थन करुँचे दामोदर राउत वर्तमान परवर्ती मुख्यमंत्री हूँ और नवीन पट्टनायक इस्तीफा दिंतु। ए प्रसंग में अधिक आलोचना आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती डाक्तर दामोदर राउत बीजेडी उपसभापति और वरिष्ठ मंत्री। डाक्तर राउत आपको स्वागत करुच्ची कनक न्यूज को एवं जानापी चाहिए छात्र कांग्रेस दलर गोटे बड़ विंग बर्तमान दामोदर राउत पछरे समर्थन में ठिया होती दामोदर राउत मुख्यमंत्री हूँ बोली खोलाखोली भाव में कांग्रेस छात्र नेता मैंने कहवा आरंभ कले तो खुशी लगुच कि आपको जो परवर्ती मुख्यमंत्री आप हो पारती एवं कांग्रेस समर्थन वर्तमान पछरे मिलला। कांग्रेस दलर मुख्यमंत्री किए हम छात्र कांग्रेस जदि से बाबद घोषणा करते भल हाँ तो विजु जनता दल किए मुख्यमंत्री रे न रे से विजु जनता दलर कार्य सी निष्पत्ति कर से माने जो कथा कहते माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दिंतु बोली जे भाषा केवल गोटे कथा नुह आमे जो माने तांको सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित आमे जानूचु आमे जहाँ ओडिया सहित कथबार्ता होचु इंग्रेजी कथबार्ता होनु आमर कथोपकथन बेस माधुर्यपूर्ण होची से आम कथा बुझुचंती आमे तांको कथा बुझुचु एवं दीर्घ 15 वर्ष है से ओडिशार जनसाधारण मन कथा बुझिकी जो जो कार्य कर चली जनसाधारण मन भितर से रेखापात कर प्रियतम नेता हिसाब से ग्रहण कर। डाक्तर राउत प्रश्न विरोधी दल डाक्तर राउत मुख्यमंत्री किए हेबे से कथा बीजेडी विधायक दल निष्पत्ति नब से कथा आसुची कांग्रेस जे विरोधी दल तार छात्र कांग्रेस पर गोटे बड़ विंग वर्तमान आपन को सीधा सड़क समर्थन करुच्ची मु एक भावी जे सी या द्वारा मोर उपकार कर अपकार कर चिंता करूँ मो ना को विवाद भितर को टाणी मत भूल बुझामणार स्वीकार करवाटा उचित हम ना मोर प्रियतम मुख्यमंत्री होउचंदी नवीन पट्टनायक एवं से मोर नेता मुझर निर्देश मंत्रिमंडल स्थान पाई तेणु मु नेता को आड़े देकर मुख्यमंत्री हमार अभिप्सा पोषण करने अर्थ बुझा हम जे कर्म अधिक जेल उड़ई चोर समान दंड पाई सेमती अभिप्सा मोर नाई एवं युवक बंधु मान एक कही मुझे धन्यवाद जनाऊँगी जे मो प्रति सदिच्छा रही किंतु गोटे परामर्श मु देवी जे जेकोसी गणतांत्रिक विधि व्यवस्था भितर विरोधी दल को कहुए साडो गवर्नमेंट तो ये ओडिशा रे गोटे भल विरोधी दल केमती कांग्रेस हो पार से युवक श्रद्धेय नेता माने दल को से हिसाब से तैयारी करूँ गोटे भल विरोधी दल हो ठिया हूँ एवं जदि मुख्यमंत्री व विजु जनता दल लोकंर मंगल काम करूनी बोली से अभियोग कर भोट माध्यम आसतु नहीं डाक्तर राउत गोटे बड़ प्रश्न आसुची कांग्रेस दल में अनेक तुंग नेता अच्छा पीसीसी सभापति प्रसाद हरिचंदन अच्छा नरसिंह मिश्र अच्छा विरोधी दल नेता तो से ना न नहीं भविष्य में मुख्यमंत्री आउ थे निर्वाचन हो कांग्रेस क्षमता को आसू कांग्रेस तुंग नेता मुख्यमंत्री हूँ एकता न कही कांग्रेस छात्र कांग्रेस नेता माने सीधा सड़क दामोदर राउत मुख्यमंत्री हूँ बोली कहीं कहते मुझे कथा कहली जे निज दल केमी सरकार को आसो समस्ते चेष्टा करवा उचित विजु जनता दलर 117 जन विधायक अच्छा से माने सर्वसम्मत भाव श्री नवीन पट्टनायक को मुख्यमंत्री भाव में निर्वाचित कर मुख्यमंत्री होकर नवीन पट्टनायक कार्य कर क्षेत्र में कांग्रेस दल तरफ जब युव जनता दल युवक तरफ कहुए विजु जनता दल अमुक लोक को मुख्यमंत्री करा नवीन पट्टनायक ये केमी प्रासंगिक हम ये तो आदौ प्रासंगिक नुहे मोर मो ना को जोड़िक कहवा फल
ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଅଯଥା ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟଣା ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ ଠିକ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଦଳୀୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ତରର ଭାଷା ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନାଁକୁ ବାଛୁଛି ବା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହୁଛି ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦାମୋଦର ରାଉତ କେମିତି ଦୂରେଇକରି ରହନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରୁ, ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରଖିକି ସେମାନେ ବୋଧେ ଏ କଥାଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ କଥା ଉଠିଲା ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 117 ଜଣ ବିଧାୟକ ସର୍ବସମ୍ମତି ଭାବେ ଯାହାକୁ ନେତା ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଶାସକ ଦଳରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯାହା ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଯଥା ଦଳ ଭିତରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ୟା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବି କାମ କରୁଥିବ କି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କିଛି ନେତା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଥିବେ କି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବେ, କେମିତି କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ରାଜନୀତି ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲାଣି ତାହା ଅସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବାହାରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ ଥିବ ତାହା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି କି? ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ତୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହ, ମୋ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୁଅ, ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ପାରାଦୀପର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବୁ। ତ ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥାଏ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବି ଏବଂ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ଅଭିପ୍ସା ମୋର ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ନେତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯଦି ମୋତେ ମନୋନୀତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ମୁଁ ଖୁସି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆପଣ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଏମିତି କଥା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରୁଛି ଗୋଟେ ବିପକ୍ଷ ଦଳର, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ମତାମତ ସିଏ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏମିତି ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ? ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନ୍ତତଃ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନରେ ପଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ମୋର ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଏବଂ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି। ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଆଦୌ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚାରିଆଡ଼େ କାମ କଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ଏବଂ ଚୀନ ସେ 10,000 ଶିକ୍ଷକ ଭାରତବର୍ଷରୁ ନେଇ ଇଂରେଜୀ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାକୁ ଏତେ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟଟା ଯେତିକି ସୁବିଧା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ କେବଳ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏମିତି କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିଲେ ଭାବ ବିନିମୟ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଆହୁରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ଇତୀଶ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି। ଇତୀଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। ତ ହଠାତ୍ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆପଣ କହିଲେ? ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜେଡିରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ନେଲେ? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦରଦ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି ବିଜେଡି ଦଳର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଓଡିଆ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଭଲ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଓଡିଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। କାରଣ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୁହନ୍ତିନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଟଲର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ନୈତିକତା ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତିଶ ବାବୁ, ଡାକ୍ତର ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବଡ ନେତା ମାନେ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେମିତି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କାମ କରିବା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ନବା ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫେରିବ। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ବଡ ବଡ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶା ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ବେକାର ବହୁଳ ରାଜ୍ୟରେ ଇତିଶ ବାବୁ ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି, ଆଉ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ବିଫଳ ହେଇନି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ଓଡିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହାତରେ ତିଲକ ଖଡି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ঠিক আছে ইতিশ প্রধান ইতিশ বাবু সে কথা সমস্ত জানিছেন, গণমাধ্যমে খবর যাইছি, কিন্তু গোটিয়ে কথা কুহতু যে নবীন পট্টনায়কଙ୍କ পরে দ্বিতীয় বিকল্প ভাবে ছাত্র কংগ্রেস কেবল দামোদর রাউতଙ୍କୁ দেখে না ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ବିଜେଡି ଭିତରେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି? ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଡାକ୍ତର ରାଉତ, ବିଜେଡି ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେବଳ ଆପଣ। ହୁଏତ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ଦଳୀୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତା, ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଓପନଲି କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଆପଣ। ଏତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରା ଏହା କି? ଆପଣ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି କି ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ବିଜେଡି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ବିଜେଡିର ତାଙ୍କ ଦଳରେ 117 ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିଏ ନ ହେବେ ସେ ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହିସାବରେ ବା ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନେତା ହିସାବରେ, ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆପଣ ବିଜେଡିର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ଦଳୀୟ ଅସୁବିଧା କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି। ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ସଂଗଠନ, ଆଉ ସେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବିଜେଡିରେ କିଏ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଏମଏଲଏ ଘୋଷଣା କରିଦଉଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟେଇବା ଦରକାର। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅବିକା ଦେଖୁଛି ଯଦି ବିଜେଡିରେ କୌଣସି ଲୋକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ভি সুজ্ঞানী কুমারী দেও অনেক বড় বড় পুরুণা নেতা অনেক বেদপ্রকাশ অগ্রওয়াল অনেক বরিষ্ঠ নেতা অনেক আপনার হঠাৎ দামোদর রাউত না কहीं নৌন? এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে ইতিশ বাবু, দামোদর রাউত কহা কথা যে হুয়েত তাঙ্ক দলর কিছু নেতা যে তাঁকু সহ্য করে পার না সে আপনার সহ যোগাযোগ করছেন, আপনার দামোদর রাউত না নবা তাঁক দল ভিতরে অসুবিধার পকাই পারে? না বিলকুল নাই, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୁଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ମାଟି ଓଡିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହଉଛି, ଆଜି ଓଡିଶା ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଲ ଓଡିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ବସାଯାଉ। କେବଳ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯଦି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳରେ ତାକୁ ଆଣିକି ବସାଯାଉ। কিন্তু গোটিয়ে কথা ডাক্তার দামোদর রাউত ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି, କିମ୍ବା ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଯଦିଓ ତଳ ଦିନରେ କହିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ହଟିଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହୁଏ ମୁଁ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି, ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ସାହସ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ହଟାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଓଡିଆ ପୁଅ ନୁହେଁ,
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା को प्रथमे सम्मान नहीं मातृ जन्मस्थान को बेसी सम्मान नहीं एवं छात्र मानक भविष्य 40% उच्च बेकार बच्चे ओडिशा भारत वर्ष भितर गोटे राज्य देखते जो परिस्थिति जो युवक और छात्र मान भविष्य अंधार भितर से कौन चिंता कर जाति ओडिया माटी डाक्टर राउत ठीक अच्छे ये सब टे अटकैबी डाक्तर राउत तो जो युवगोष्ठी आपन को आदर्श बोली भावुची विज्ञ पुरुष बोली भावुची आपण जितेबाला से कथा को एड़ाई जाउछन्ते राजनीतिर परिभाषा भितर परिधि भितर तो से जहाँ को आदर्श भावुं भितर साहस अभाव अच्छी से भावे कि नहीं सेमती कहीं भावुंट विजु जनता दल सरकार अच्छी 15 वर्ष है 19 वर्ष पर्यंत से 2019 अपेक्षा करंतु जदि से भावुंट जे नवीन बाबू नेतृत्व ठीक नहीं बोली ताहले से ताको दलर के सब नेता हम सरकार गढ़ से प्रयास करंतु तेबे युवक बंधुकर मो प्रति जो सदिच्छा से प्रकाश कर जो भावना प्रकाश कर धन्यवाद दूसरी किंतु मो दल भितर मते असुविधार भूल बुझामणार स्वीकार करने कौन प्रकार उद्यम न डाक्टर राउत गोटे कथा आपण विगत दिन में तल दिन में कही जे आपण भल मुख्यमंत्री हो पारे एमती एक चर्चा जोर धरी प्रकृत में 30-40 वर्ष धरी राजनीति में सक्रिय रहा एत दिन धरी मंत्री परिषद में वरिष्ठ मंत्री भाव में रहा आपण भितर केउटी केउटी गोटे आशा आसेनी जे राज्यर नेतृत्व नापी मुख्यमंत्री होगापाई नाई मु आपको कहली जे मु जड़े मोर होती प्रज्ञा पुरुष स्वर्गत विजु पट्टनायक सी मत राजनीति आनला बेले कहते तोर अभिप्सा किसी रखबुन अभिलाष रखबुन किंतु जेकोसी मनुष्यर अभिलाष थाए किंतु अजथा अभिलाष पोषण कर विपद आसी थाए तेणु से ओडिया कहुए कर्म अधिक जे लोड़ चोर समान दंड पाई डाक्टर राउत आपण निज दल भितर आपण प्रतिभा आपण नेतृत्व दक्षता याकू जदियो कहीं बुझी पारु नांती किंतु कांग्रेस रा छात्र नेता माने बुझी पारुछन आपण भितर नेतृत्व नबार दक्षता अछि खाली सेतिके नै मु आपन कहि दउची जे मो जानिबारे ओडिसा रो जेकोनी अंचल को गले मो प्रति सेमानकर सदा सदिच्छा सब अजाड़ी ही पड़े तेणु मो बाबदरे मु स्थिर अच्छी मोर आत्मविश्वास अच्छी किंतु आम जो पद्धति रही राजनैतिक पद्धति ताधे गोटे दलर जो संख्यागरिष्ठ दल हम संख्यागरिष्ठ दल जहाँ को नेता कर से मुख्यमंत्री हम जे मु जड़े भल लोक कि मोर दक्षता अच्छी बोली कहीं कहले मुझे निंदा करिवार नाही मुझे बधई जनइबी किंतु दुख लागेनी डाक्टर राउत दुख लागेनी बेले बेले जे विपक्ष पद्धतिगत डाक्टर राउत बेले बेले दुख लागेनी जे विरोधी दलर नेता माने विरोधी दलर छात्र नेता माने आपनक प्रतिभा दक्षता विषय जानि पारुछन्ती बुझी पारुछन्ती किंतु आपनक दलरे बुझी पारु नांदी के दल किए बुझ न बुझे मुझे बाध्य करी लोके तो बुझुं दल कथा मुझे कौन करी तेणु कथा से उचित नुहे मु गोटे कहि युव कांग्रेस बंधु मान गोटे परामर्श देवी जे भाषा न जानिले शासन करी हब नाही एभली घटना नहीं सी भाषा न जानी भल शासन दे हुए तार ज्वलंत उदाहरण होती नवीन पट्टनायक दीर्घ 15 वर्ष धरिक जे शासन दे आछि प्रति निर्वाचन में लोकप्रियता वृद्धि पाउची ये कथा को आखि आगे रखी युव कांग्रेस बंधु मैंने निजक सचेतन करातु एवं अजथा कथार नमातिक निज संगठन को से गुरुत्व दिंतु एवं गणतांत्रिक विधि व्यवस्था दृढ़ीभूत हो किंतु शासक छत्रवादी न हो शासक शासितर यदि भाषा बुझे एवं जानी पारे ताहले शासन व्यवस्था टिके सुधार रूप से चलिबो एक कथा को अस्वीकार करिवे आपण से जने सामदास बाबाजी थे मु छोट चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुली मत कही अरे टोका भाव कौन भाव विनिमय माध्यम को भाषा कहुए तू जाको कह कंसा लोटा मुझे कवि गोरु गाई किंतु भाषा जदि बुझीगला ये कौन भाव जदि बुझीगला भाषा पे एत व्यस्त कहीं सेमती जे नवीन पट्टनायक जदि ओडिशार जनसाधारण मन कथा बुझीपार मन लाखी कार्य करें जदि भल शासन दे पार्टी
से को भाषा कथबार्ता कर व्यस्त हमारे कौन अच्छी किंतु गोटे कथा डाक्टर राउत नवीन पट्टनायक भल शासन डाक्टर राउत गोटे कथा नवीन पट्टनायक केबे ना केबे तो उत्तराधिकारी आसबे केबे ना केबे तो से मुख्यमंत्री पद हटिबे से शारीरिक असुस्थता हो राजनीतिक संन्यास हो भविष्य में केबे ना केबे से यदि मुख्यमंत्री पद छाड़ी दियंती ताले बीजेडी दल रे नंबर 2 कथा जो विचार करा जिवो प्रथमे डाक्टर दामोदर राउत ना आसीबो कि नहीं विजु जनता दल जो बैठक बसबो से दामोदर राउत ना आसबार किसी ग्यारंटी ना कारण कहार कौन पसंद से कथा किए जान किंतु गोटे कथा हूँ आपड़ जोटा कहते थे कही गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु ओडिशार नेता निजे नारायण जड़े मुख्यमंत्री गले आउ जड़े किए मुख्यमंत्री हम से कथा ओडिशार जनसाधारण को निश्चित भाव में जे आराध्य देवता नारायण मन कथा कहे जे क्या आउे विकल्प करने से कथा के आगुरी भविष्यवाणी नहीं जेतेबेले छात्र कांग्रेस जेतेबेले आपन ना नउछि डाक्टर राउत जेतेबेले छात्र कांग्रेस सभापति आपन ना नउछंती तो ता सहित जोड़ी ही जाउछि आपन किछि दिन तळे मध्ये मत व्यक्त करथिले जे आपन भला मुख्यमंत्री हेइ परिथांते तेणु केउंडा केउंटी डाक्टर राउत मन भितर मुख्यमंत्री हवार गोटे अभिप्सा बा इच्छा रहिथिला आपन आपन सुनतु आज्ञा शुणु आपण मैंने बारंबार पचारे आपण जदि मुख्यमंत्री हंती बारंबार एक कथा जदि हूँ जो कहले मुझे जदि सेमती बेल आसे मु मुख्यमंत्री हुए मु निश्चित भाव में भल मुख्यमंत्री भी ये कौन सन्देह अच्छी कारण मोर अभिज्ञता मोर शासनगत पद्धति जी अनुभूति ये सब को लेकर मुझे कौन मुख्यमंत्री हो पारि किंतु मु अजथा से अभिप्सा पोषण करी कहीं मत जेपर्यंत मुझे नेतृत्व नबार सुजोग न पाई मु मन भीतर ये अभिप्सा पोषण करी अजथा द्वंद्व भीतर को जीवी कहीं अशांति भोगी कहीं तो एटा अंगूर न खाई परले खटा भली हैला कि संतुष्ट डाक्टर राउत एटा अंगूर न खाई परले खटा भली हैला नहीं अंगूर मोठो मते जहाँ जानिया को चाहूचंती ता मु कहू नहीं बोली आपन को खटा लगुतो किंतु मते खटा लागुने तो गोटे कथा डाक्टर राउत कहंतु जे भविष्य रे डाक्टर दामोदर राउत कांग्रेस को चली जिवे पीसीसी सभापति हेबे कांग्रेस तळ तांको मुख्यमंत्री आसन रे बसैबो एमिते संभावना मध्ये रही थाई पारे कि नहीं सेमती नहीं जहाँ को लेकर मु राजनीति आसती ना को छाड़ी मु कुआडे जाऊ ना तो आ गोटे कथा दरकार नहीं पदवी दरकार नहीं आज्ञा किंतु डाक्टर राउत आ गोटे कथा जे वर्णबोध बही धरी नवीन निवास आगे छात्र कांग्रेस सभापति समेत अन्य माने विक्षोभ करुछन्ति नवीन पट्टनायक को समान ओडिया शिखेबे किंतु जने वरिष्ठ नेता भाव में जने वरिष्ठ मंत्री भाव में ओडिशा को भल पाउथिया व्यक्ति भाव में आपण किंतु एपटे कहउछन्ति जे ओडिया जानिबार आवश्यकता नाही जने शासक पई तो प्रकृत रे दलीय बाध्यबाधकतार कहउछन्ति ना जने जाति प्राण ओडिया प्राण व्यक्ति भाव में कहउछन्ति आपण देखिबे जे सर्वभारतीय स्तर रे जो माने उच्च पदपदवी अच्छा शासन को नियंत्रण कर ब्यूरोक्राट मैंने से कौन जो जो प्रांत रोज से प्रांतीय भाषा भल भाव जानते कि तो पुणी दक्षतार सहित शासन कार्य तुलाऊँच तो ये सेमती बहु ओडिशा बाहर लोक मैंने प्रतिभादीप्त लोक मैंने ऑल इंडिया कैडर को गला पर आईएएस है आम राज्य कौन शासन करूना तो जिलापाल मुख्यमंत्री जिलापाल राज्यपाल एसपी हवा आरक्षी अधीक्षक हवा कि मुख्यमंत्री हवा आपण समान भाव में विचार करती और स्वाधीनता परवर्ती समय राजनीति में आपंकर ढेर अभिज्ञता अच्छी आपण कहिबे नै सीधा सड़क डाक्टर आपण कहिबे कि जे अन्य कौन राज्य में मुख्यमंत्री दीर्घ वर्ष धरी भाषा न जानी मुख्यमंत्री होती उदाहरण अच्छी आपण पाखे से कथा मुझे जानी तो आमर जानी ना कहूँ मुझे विश्वास करी आज्ञा नवीन पट्टनायक तो ओडिया जानी आम संगे तो ओडिया कथा होउचंती ताहले छात्र कांग्रेस सभापति ताहले छात्र कांग्रेस सभापति एमिति एक अभियोग आणुछंती काहे कि इतिश बाबू अछंती हम सहित जोड़ी कि इतिश बाबू जदि मुख्यमंत्री ओडिया जानिछंती कहि परुछंती पढि परुछंती लोकक भाव भाषा बुझी परुछंती एवं मंत्री मानक सहित भावर आदान प्रदान करि परुछंती ताले वर्णबोध शिखाइबा पई आपण माने काहे कि आंदोलन करुछंती ओडिया जानि नाहंती कहि मुख्यमंत्री को इस्तीफा काहे कि दाबी करुछंती एवं तृतीय पर्याय कथा आसुछि जे दामोदर राउत भला मुख्यमंत्री हेइ परिबो बोली काहे कि आपनकर दाबी निश्चिंत रूप से दामोदर राउत मुख्यमंत्री भल मुख्यमंत्री कहीं मु गोटे सीधा सड़क प्रश्न पचार चाहिए राम राउत जदि आम ओडिया किसी भूल करुँ मुख्यमंत्री को आम जदि आउ गोटे प्रश्न पचारि जड़े निज मातृभाषा जानी ना लोक मुख्यमंत्री हवा माने दरकार कि ओडिशा रे ठीक ना भूल मुझे प्रश्न पचार
डाक्टर राउत उत्तर रखिबे हितेश बाबूंकर जनसाधारण गणतंत्र जनसाधारण मत उपर सब निर्भर करे जनसाधारण जदि नवीन पट्टनायक को सर्वाधिक भोट देकरी मुख्यमंत्री करैछंती मु अर्वाचीन किभଳି भाବରେ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ହେବି ସେ ହେବେ ନାହିଁ ଏଟା ଲୋକମତରେ ପୁରା ସରକାର ଚାଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁରା ସରକାରଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିକିରି ଯୁବକ ସଭ୍ୟମାନେ ଦୟା କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଲୋକମତକୁ ବଦଳେଇକି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବେ ସେ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ ତ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଦର୍ଶବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଏ ଅର୍ବାଚୀନ କେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବେ କି ହଁ ମୁଁ ତ ବରାବର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକିରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବି ମୋତେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନ ମାନିକିରି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଲୋକେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପାରାଦୀପ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଟଳ ରହିଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେଠୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେବି ନ ହେବି କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ମୋତେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ ମୁଁ ଯେ କାପୁରୁଷ ଭଳି ପଛେଇ ଯିବି ତା ନୁହେଁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି ଏବଂ ଭଲ ଶାସନ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ମୋର ନେତା ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିକିରି ମୁଁ ହେବି ଏ ଅଭିପ୍ସା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କି କଳ୍ପନାରେ ମୋର ଆସିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା আচ্ছা এটি আউ গোটে কথা কুহতু আপনার দল ভিতরে যে নেতা মানে অনেক আপনার বিভিন্ন সময় বিরোধ করেছেন আপনার প্রতি কটু মন্তব্য ব্যক্ত করেছেন অনেক যুব বিধায়ক যুব মন্ত্রী আপনার ঠিকরে গ্রহণ করে পার না রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়ে যা কথা বলে দামোদর রাউত বয়স হয়ে গলানি বলে তো সে বর্তমান গোটে নূয়া কথা ডাক্তার দামোদর রাউত কহবে কি যে নিজ দল ভিতরে মতো চিহ্নি পার ব্যক্তি মানে বিপক্ষ দলর ছাত্র নেতা মানুষ অন্তত কিছু শিখন্তু যে সে বিরোধী দলের থাই মো প্রতিভা মো আদর্শক সে চিহ্নি পারুচ্ছেন ମୁଁ ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ କେମିତି ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ତ ସେମାନେ ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କାହିଁ ମତ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ରହିଥିବା ହେତୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କଥା କୌଣସି ବିବାଦରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି ମୋତେ କିଏ କ'ଣ ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମୋତେ କିଏ କେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଲା ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁନି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ନେତା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ନେତା ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମୋତେ କିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ନଦୀ ଦେବ ସେ ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ମୋ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ କହିଥିବା ହେତୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଉତଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ସେମିତି ନ କରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ରାଉତ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଦାମୋଦର ରାଉତ କେମିତି ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କଥା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା जदि मुख्यमंत्री निज मातृभाषा को सम्मान दे शिखी ना निज माटी को सम्मान दे शिखी ना ओडिया भाषा ओडिया जाति को सम्मान दे शिखी ना नैतिकता दृष्टि से तुरंत इस्तीफा दिंतु पदवी एवं डॉक्टर दामोदर राउत जी उपसभापति अच्छा मुख्यमंत्री रूपे घोषणा करूँ छात्र कांग्रेस स्वागत कर जी ओडिया कही मुख्यमंत्री रूपे घोषणा करूँ विजेडी दल में भल ओडिया कही पारुथिबा तो अनेक नेता अच्छा किंतु दामोदर राउत को छात्र कांग्रेस स्वागत कर निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण विवादीय प्रसंग बोली कहुपर डाक्तर राउत आपको बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित थे एत समय धरी आलोचना करुले हितेश प्रधान आपको धन्यवाद आम सहित एत समय धरी जोड़ी होती किंतु विवादीय प्रसंग जे भल मुख्यमंत्री किए हो पारे अलग कथा किंतु छात्र कांग्रेस विरोधी दलर जड़े छात्र नेता मुहरे
विजेडी शासक विजेडी दलर जड़े तुंग मंत्री मुख्यमंत्री हो पार कथा निश्चित भाव में राजनीतिक महोदय चर्चार खोराक जोगाई देछि। बहुत बहुत धन्यवाद आपण उभय को आउथरे डाक्टर राउत और इतेश प्रधान। समय हो जाए कार्यक्रम को ये रखा। विदाय दिंतु। नमस्कार।